rong thilupen manja kacelinga dagalong gari kacetong. Dong muka kalong aron ripen ke pona capsule pen sirof kenep dunlong. Gandhipur Hindi LP School along Gandhipur ke asiaro kesengpon. Paklong arong along gorkhang bong dhoromalam pen kacetar cehabalam ki keklan. Ar koi ni phai ke thomarni arni kang sampor phai ke thomra minute khrep phomalom rong thilupen manja kacelenga tobara dagalong gari hom niang bong kacetong sonsi hom veganar gari manja na thuke dam boma por hura prang pen ke bang bom kia gari pen chetong derlu lasolong ahiring tangra garenga huke swabilang te bonsta sekelang aphan dipuan se pondo pusi berta ribdunlong sonsi agari ke pang thega phai lake Kia NL07CB 6435 la pen veganar CH01AB2456 bangso kachingkoya dimalong manja police station atum pen pali dun se chepari deng ponlo lasi isi kachunung ripon ke lapu hello gari ke bega bang phwa bang phia tum anstami sarkar pen ke pathek pon arona tengalong kroi dun si helmet la pen seat belt kaike ta chikup mate chikok wer nangji la pen angli methang ok pran mate nangli hema sorato aphan mathasi cherok tok pen gari motor ke beg nangji aphan se nile to malong news 24/7 ahin pen stame tuning ripon news desk report malong news. Ar koi ni phai ke thomarni dongmokak police station ahin pen naka checking ke padopon bom hod Guwahati pen kebang bom NL01 SC3022 dangkre hini ORSL apple la pen orange ring keban bom truck aphan khangdun si kuruga sai deng ponlu bangsolong aron re pen keban tramadol capsule la pen kodin relax CD cough syrup nebdun longlu crime branch nayan moni barman ahin pen ang pachini duna tengke bangso motor imphal an ke ponji la pen lamangso ke nebdun long tramadol capsule 70000 la pen Kodin relax CD cough syrup 4900 an nebdun long lupusi nang pachini dun dong mukak pen Daniel Sontibong nang kilo birta Malong News. So আজি প্রায় 11 বজাত এই মক্কা থানার অন্তর্গত যে নাকা চেকিং আছে তাতে 11 বজাত এখন থানা এখন ট্রাক এখন নাকা চেকিংত চেক করে থাকাতে আমি কোডিন ব্যান্ড কোডিন সাসপেক্টেড টু বি এনডিপিএস কোডিন সিরাপ 4900 তাৰপিছত আমি ট্ৰামাডল ক্যাপসুল 70000 ৰিকভাৰ কৰা হৈছে তোমাক এই চেকিং আমি গাড়ীখন পৰা চাই আছো আৰু যদি কিবা পোৱা যায় কেইজন আটক হৈছে এতিয়ালৈকে 3জন মানুহ দুজন চালক আৰু এজন মন্দিৰ আটক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে যদি পোৱা যায় জনাব স্যার এই যে মার্কেট ভ্যালুয়েশন কিমান আছে এজন্য আমি এস্টিমেট কৰি আছো এতিয়ালৈকে অধ্যয়ন আমি কৰিব এইটো আমাৰ ৰেগুলাৰ যিটো নাকা চেকিং ধৰক Ar koi ni phai ke thomarni Gandhipur Hindi LP School along ke se Bokajan District Committee hin penchipatir piponsi Gandhipur KS e arok sengpon sonsi ke se Bokajan District Committee ami phoraju ingleng pen me chipahin puponsi chunbang desoi terona hin pen me ke phalam the thanpon lasolong ke se BDC along klemra pen do anatum chetong gun bangso Gandhipur ke se arok ke sengpon along arputa me chepekpon sonsi Gibson Taro President Milirong PP VP Sonju Teron Secretary Rugmili Teron P Assistant Secretary John Ingti Finance Secretary Kaboning TP Cultural Secretary Thomas Terang Office Secretary Executive Member Serdihun Rong PP Priya Rong PP Merlan Teron P Mohes Terang Jirsong Teron Sarlongki Teron Waisong Rong P Chesong Teron Sunil Terang Jameson Terang Sonali Teron Pilapen Miridan Teron Pia Tumaphan Arpu Pekpondo Nizangkari Banglong Lakha ke thom chinthong habar ke parlo paklong gorkha rong along ke do tumaphan methang manit angbong la pher la pen habang ana thupen dam paksi ke ther ke hapa dopon bosi berta ribdun long labangso ke ther pon la ke nang tum jongsi Christiana dhorom rimdun bomlang mate Hindu dhorom nang dun de polute non ke bangjar koi ni phai ner ke barni pen ke dak pen dam nang po kalite areng hu tami nang paso ji pusi pherang ke atum kahomri dam mahod gidan gurung la pen Pradip gurung atum nang chethan dun renti nona por la pusan kari biang long along dhorom malam pen kachar alam ke klang ke mesen ang thekali mo dhorom alam pen kheyang bongstame suluk sodak nang dokok ta thek botha tang seven khonsing teron nang kilo abirta Malong News 2 तारीख को क्या घटना हुआ था घटना ऐसा हुआ है सर मेरा घर में आकर बहुत गांव का आदमी लोग आया गाँव बड़ा सहित माननीय गाँव बड़ा लोग सरकारी गाँव बड़ा और
लोकल गाउँबाट और बेलो गांव का सब गन्ने मान्य लोग और उमला फिर से 3-4 आदमी आया था। वो कहाँ से? उमला फिर से। तो वो लोग क्या बोला था? वो लोग मेरे को बहुत प्रेशर दिया है और इधर से उठना पड़ेगा, तुम लोग हिंदू में नहीं आएगा तो जो तुम लोग का विदेशी रिलीजन है वो मानना नहीं होगा। किसी लिए माना है आप लोग, इधर तुम लोग प्रसार भी करना नहीं मिलेगा, बैठना भी नहीं मिलेगा। बैठेगा तो डंडा मारेगा और नहीं मानेगा तो इधर हम लोग सस में डंडा मार कर भगाएंगे। और उसमें जो बहुत मेरे को प्रेशर किया है, मैं बोलने को भी नहीं सका। बोलने से और उधर में शायद वो लोग डंडा मारना शुरू कर देता था होगा मेरे ख्याल में। और मैं उधर का सब मेरा प्रॉपर्टी और बिक्री कर 8 तारीख को फाइनल डेट दिया है उधर। कितना तारीख? 8 तारीख को। 8 तारीख को फाइनल दिया है। यही सामने 8 तारीख ये जनवरी। भागना पड़ेगा ऐसा तुम लोग इधर दूसरा विदेशी रिलीजन मानेगा तो, और नहीं तो हिंदू में बैठो हम लोग। और बोला है उमला फेर का आदमी लोग, तुम लोग को जो हिंदू में आने से स्वागत करेंगे, जो जगह देकर हम लोग उधर रखेंगे, ऐसा भी बोला है। मेरे को प्रलोभन दिखा है और उसमें मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बोल रहा है बोल के मैं समझ लिया। और जो तुम लोग हिंदू से गया है, पहले तो मेरा बैकग्राउंड तो हिंदू से है, और जो तुम लोग टीका और क्या लगाने को क्या ऐसा बात किया था, उसमें मेरे बीबी उस टीका को बात किया। वो तो हम लोग को खाना भी नहीं होगा तो कहाँ बदन में लगाएगा बोलने से। एक आदमी बोला है उमला फेर का आदमी, मैं 1 बस्ता चावल दूंगा ऐसा बोला है। तो मैंने बोला एक बात ही बोला मैंने, मुख से बात करने से तो नहीं होगा ना, ऐसा बहुत समस्या होगा। मेरे को तो छोटा बच्चा है, वो स्कूल पढ़ रहा है, हाजिरा कर रहा हूँ, रोजी रोटी कर रहा हूँ। ऐसा बहुत करके आप लोग को जो रिलीजन का जो जितना देना है वो दे रहा हूँ, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ। क्या मैंने बदमाश किया? क्या इसमें मैंने गलती किया बोलकर ऐसा बात किया? और हम लोग का भाई लोग को भी बहुत टेंशन दिया, मतलब वो लोग अच्छा से बात करने नहीं दिया। वो लोग भी परमेश्वर को वचन तो सुना वाला है। एक भाई भी आया था जो उमला फेर से आया होगा शायद, वो भाई वो बोल रहा था परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 14:6 में क्या बोलता है कि बाटो सत्य और जीवन में हूँ बोल के लिखा है उसमें। तो पिता कौन है ये भी हमको पूछा है, तो हम उसको उत्तर भी दिया। तो वो लोग तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि आप लोग बाहर से आए वाला धर्म मानता है, ये धर्म ठीक नहीं है। हम लोग सब हिंदू धर्म होगा, अभी का 2 साल में पूरा हिंदू होगा, तो आप लोग भी हिंदू में आना होगा, यही बोला हम लोग हमको। अब मेरा छोटा वक्तव्य इतना ही। बीरसिंह की एमई स्कूल लॉन्ग इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हिनपेन का हमरीदाम निजांकारी बेंगलों आमरी एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्डो बीरसिंह की एमई स्कूल लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के थम्माती दुआरमला आमरी लापेन चिंथोंगा हबारा लॉन्ग के दो अचारली और समारा तुमलो चारली पोनलो लाबांगसा स्कूल आर्टा पिनिंग अनिंग कान प्लिके ब्रिसिर के बनंग प्लिंग तांगलो बॉन्स तमी लाबांगसा स्कूल लॉन्ग हायर अंग का चारली अथाई का विद्या जॉक और समारा तुम हेलोविंग्स तमिया किंग पेन तमी दाम नांगलो लासी के दाम तांगार नी बीरसिंह की एमई स्कूल मैनेजिंग कमिटी पेन पतिर पिपोंसी एजुकेशन इंचार्ज ईएम रिचर्ड टोबिया लॉन्ग पिन पूरा लो पाली दामलो लापेन थु लोकल एमएससी ईएम डोमिनिक ऑफिंग मास लाइफ एंड फॉरवर्डिंग लेटर पॉन्सी आईएसएसआई हेमालोंग पिन पूरा लो पाली दामलो लासी पिनियर निया बांग के आहक पेरालाम के लोंग लापेन का चिनिजी अफांसी असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नयन पाठक सोनसिंह टोबियास डीपीओ दिफुला पेन अजित दयमारी बीएमसी आमरी ब्लॉक अतुम बीरसिंह की एमई स्कूल लोंग आन होमरी दामलो
Assistant School of Inspector Nayan Pathok Tamil Bangso ME School upgrade nang jia kenang sot athike ladak lo kachali osmaratum tebok tera kang tuimate high school ang deng kachali adim kabidera jok sung nanglo lasila he huyang tonalama puthak report tok pa misi sarkar phan prap jin pen pachini pon po besilam jai tikanglo chinthong pen long ki benang kilo birta Malung News আজি মই ইয়াত বীৰচিংকি ME স্কুলত আহিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কুলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ মহোদয়ে মোক পঠাইছে মই হামৰেনৰ এছিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টৰ হিচাপে ইয়াত আহিছোঁ বীৰচিংকি ME স্কুলখন হাই স্কুলৰ কাৰণে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা যায় আমাৰ লোকেল MEC অনাৰেবল EM শ্ৰী ডি উফিং মাছলাই ছাৰে আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটিক জনাইছিলে আৰু অনাৰেবল আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ এডুকেশ্যন শ্ৰী ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰেও এই বিষয়ে আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে এই স্কুলখন ভিজিট কৰি যদি পৰা যায় বীৰচিংকি ME স্কুলখন যাতে হাইস্কুললৈ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব পৰা যায় উন্নীত কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে গতিকে ইয়াত আহি মই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ বীৰচিংকি হাইস্কুল আজি 2 বছৰ ধৰি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট হিচাপে আমৰি হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হৈ আছে দেখিছোঁ আমি ৰিজাল্টখিনি পাইছোঁ ৰিজাল্ট মোটামুটি ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ গতিকে এই অঞ্চলত যিহেতু উইদিন 6-7 কিলোমিটাৰ কোনো হাইস্কুল নাই নিয়েৰেষ্ট ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুল আছে উম্পানাই হাইস্কুল ইয়াৰ প্ৰায় 6.5-7 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ৰেইনি ছিজনত বা ইয়াত কমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে ৰেইনি ছিজনতো যোৱাৰ অসুবিধা হয় গতিকে যদি পৰা যায় আমি চৰকাৰক আমাৰ ৰিপৰ্টত আমি জনাম যে পৰা যায় যদি আমি বীৰচিংকি ME স্কুলখন হাইস্কুললৈ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ৰিপৰ্টত আমি সেইখিনি লিখিম আৰু যদি সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হয় আশা কৰোঁ চৰকাৰে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটিয়ে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লয় বীৰচিংকি ME স্কুলখন যাতে হাইস্কুললৈ উন্নীত কৰিব পৰা যায় আপগ্ৰেড কৰিব পৰা যায় সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো যদি আমি বীৰচিংকি ME স্কুলখন যদি ইংলিছ মিডিয়াম যিহেতু হয় বীৰচিংকি ME স্কুল গতিকে ইংলিছ মিডিয়াম ME স্কুল নিয়াৰেষ্ট ME স্কুল মই কৈছোঁৱে যে উম্পানাই হাইস্কুলে নিয়াৰেষ্ট হাইস্কুল হিচাপে আছে ইংলিছ মিডিয়াম গতিকে প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে উম্পানাই গতিকে এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যদি বীৰচিংকি ME স্কুলখন হাইস্কুললৈ আপগ্ৰেড কৰিব পৰা যায় তেনে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ইয়াৰ ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হ'ব গতিকে আমাৰ ৰিপৰ্টত আমি সেইখিনি কথা লিখিম আৰু এই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে নিশ্চয় যদি সকলো ইয়াৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বা নৰ্মছবিলাক ফুলফিল হয় চৰকাৰে নিশ্চয় এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব এইটো ক্ষেত্ৰত থেংক ইউ Chekso Tiger Club hin pen patir pi ponsi ingdeng ke thom football league tournament ang dung kitipon Nizang Kari Banglong Rongkhang constituency arlo Chekso Kramsa Rongalong Rongkhang Lems vice chairman Babu Timung Asar Burak Karlitang Ronsing Timung Amen pen piningan football tournament kibi ingdeng ke thom ke Chokpura Doloni polling station angkang football league tournament bipon Bangsolong Chekso Tiger Club pen patir pi ponsi Chekso LP school pathu aklamalong pathu pondu Lapen bangso ke pathu Rongkhang VDC chairman Khonsing Tok Biari deng pensi ing pupon Doloni sar theteron lapen Rajan Timung arong ang bong ang dung kiti pathu pondu Lasolong 3-2 goal pen Doloni sar theteron arong chepa haipon ki hayato aphan trophy lapen suri kep runner up to aphan trophy lapen suri troxy lapen ke thamanong eka chepalong duna to aphan sitame suri ke thawa tangka pi pajirpon ke bangja sengkanta la poson pathu bipon ber jilang puse Rongkhang Lems vice chairman Babu Timung ahin pen than pachinipon bangsolong aluhiaman pen kachetong dun ex Rongkhang Mondol president Bimol Timung Rongkhang VDC chairman Khonsing Tokbi Rongkhang Lems secretary Babu Teron Nizang Karbi Kurphodihin Rimbang on Teron BJYM vice president Hilaras Bilapen Aria sang hotum stame chetong dun renti sat gaon pen digonto terang nang kelo birta Malong News Damtang nili poron sing timung amen pen khela pilo la sinin kan ke thom ke chok ami lo pinike la sinili halui sar ko phan ke hang nang ko rasan lo dak nili tum ani kan wang son thak sila nin kan ke mi mate tarik siam ni la son final bi asi nili poron sing timung amen kan thom chok lo asi pini nili sport adang ni tum ladak west aso sport se jana present ta nili chang lo la pen ke ili tum sar long bison be phan cho phalo la ma lang ni kam besto joi ni asik sa joi ni ma lang ni Rongkhang VDC chairman Khonsing Tokbi sinang chetoy no apan chon kan sengkan kimi korong pa jeriglo kadang kalang lo pini labangso indeng ke thom kichok Karlitang Ronsing Timung amen pen sikimu amen pen ladak Chekso LP school pathok lamalong bangso football anggung kiti amaelong
ilitum ning ke chethenai mate ning ke ching samnai ladak karno rong khangarat ning ke ching samnai local emisi sar long bison be ke hai silabangso amai long na chetong nunji palam do stamelang li rata sai ki do pogojok mate sonsuri sai ki do pogojok elang li nang chetong nun e delo ama selang li na pen kharat teng benil tum stame ladak labangso mai long nang chetong long lo la sining sampik lo alang li na pen kharat teng benil tum ladak nang chetong long pot bangke nil tum papai lo kusinil tum chemat hapon lo la si churo lo pini ladak kapatir pipon mate tirikam tumhan tu sitame ladak rongkhang lems vice chairman kahaya babutin kahaya lang sa bramen si labangso football kapatu kibi pon lo inding itom labangso chiki moment pon bipon lo lasi keceng dan kijut pini bangke angdung kitilo lasi labangso angdung kitilong hak keceng men kijut pini angdung kiti along an sitame insam din pen nade chobong kidia bipin pon si jun pon lo lasi kado gabe ladak kapatu akorte tumhan sitame pini ning sampik lo apan ke aliralom dujap pen labangso kapatu angdung kiti bang chon pon si nilhen pen ke tektonan lo Tang labangso itu nili pini ladak mata ning jilo labangso cekso LP school kapatu klamalong bangke aprang mate pena ningkan hon bangke nildum thegdam long lo nildum kiju isitame ladak bang bom hala soho da bangke ladak ko sumara tumsi football kapatu ku bangke apilam lo stame hala soho da bangke bola bangke thegong lesi robab si bol selampo lasi kapati kumpung lapenke plastik acet humpo lasi siklia ripen rakpo lasi football ka bunai si ladak kapatu tu stame piniarni ana bangke theglong lo ladak kejapon owi kimi pendang lok ladak owi barim kejapon atam mesen ajo pini ladak mesen a players ami thekonong lo lapen genon kirang jilang owi kimi to mahasa min ilin dan pachini gangtong bangka lalo ilitum kacharli apoda chipinangji lapen ke kapathu apoda chipinangji athe kapathu ta isi oge prana phanta mesen atwar lapen ke kapathu penta isi ilitum gorengawar sai chulong dun igun athe gorengawar sai chulong dun igun pathe bangke nili pudamji labangke litum defense hinle litum ning hangdun pusitame mate kumane court tum aning hang pusitame defense hinle dunji pusitame kikkara bangke kenang so apot football ka pathu bangke kikkarle uni pulote ka pathu dun daun lasi kikkat chat ulu pulote hala bol kilong nun da chat oko lasi ka pathu dun da kiun laso tengsi defense long mate kupine force long kono army kono CRPF kono mate kupine police long kono ilitum wikimia tumle sakuri mate goreng war satu klaim dunji postame ke kapen cenglo ilitum yo pranda mesen aji lasi nili oi kimi teman chuniri kan tum mangalalo ilitum kapatu poda chipinangji lapen ke kacharli poda chipinangji lapen ke eson kachuniri bangalalo oi kimi tum nona bangke e jaha kadima bangke la drag sahin jihong kitang lo lasi la drag sahin bangke ilitum oi kimi tum ban kachuniri kan tum bangalalo ilitum labangso araki hormu related pen ilitum kapathu ahin mate kacharli ilitum pakrang konsonte dan nilin bening sampigi kasi nilin pen ningat long ban kachuru bang kachunuri po bangalalo ilitum araki hormu la drugs hormu bangka ilitum use det pensi ilitum kachunin ko Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 Hampang Parman Klar Dakabirta.